snowing today. So obviously we don't get to spend much time together. We only probably have a few days and then we're back into our life. Máme na seba len pár dní a potom sa vrátime späť k našim životom. But I want us to value these days that we have. Ale chcem, aby sme si ocenili tieto chvíle spoločné. Because I'm coming more under the conviction that time is quickly wrapping up. Prichádzam k takému silnému usvedčeniu, že ten čas sa veľmi rýchlo skracuje. In this room, v tejto miestnosti we have husbands and wives. Máme manželov, manželky. We have children. Deti. We have relationships. Vzťahy. And it's your job. Je to vaša úloha. To make your husband and your wife. Aby ste svojho manžela alebo manželku. And your children. A tiež deti. Come into line with this message. Aby ste ich priviedli do súladu s týmto posolstvom. You have a grave responsibility on your hands. Máme vo svojich rukách veľkú zodpovednosť. And the first work in your families prvé dielo vo vašich rodinách would be to bring each of you into harmony and understanding with this truth. Je priviesť každého jedného z vás do harmonie s týmito pravdami. But we know we can only save ourselves. Vieme, že my môžeme zachrániť len seba. But we can have a great influence on one another. Ale môžeme mať obrovský vplyv jeden na druhého. And isn't it a joy to be able to walk into the kingdom of heaven with our spouse and our children? Není to úžasná radosť vojsť do nebeského kráľovstva s našim partnerom a našimi deťmi? Yes, Brother Peter's here. He doesn't have a wife or children. Well, he's got children. Je tu brat Peter, ktorý nemá manželku, má dceru. But he's got just a responsibility as everyone else in this room. Ale má rovnakú zodpovednosť ako aj ostatní. To be an influence to us all. Aby bol vplyvom na jej dušu. So as much as we can learn these fundamentals, these lines and these histories, keď sa môžeme naučiť tieto dejiny, základy, what is the outcome that you expect to receive at the end of this time together? Čo vy očakávate? Čo bude taký výsledok tohto nášho spoločného času? So just think about that. Porozmýšľajte nad tým. Can you read that? Just that passage there. Toto je Review a Herald, január 17 1899. Znova král poslal ku tým, ktorí odmietli pozvanie, dávajúc im možnosť na to reagovať a prijať milostivé volanie. Hľa, hovorí, zabil som už zvieratá a všetko je pripravené, prídite na svadbu. Ale oni si to zľahčovali vo svojich očiach a išli svojimi cestami. Nie na jeho farmu. Jeden na svoju farmu, druhý k svojmu obchodu. A ostatní zobrali jeho služobníkov a chovali sa k nim veľmi zle, až ich zabili. So, we have all been given an invitation. Všetkým nám bolo dané pozvanie. An invitation to a marriage. Pozvanie na svadbu. But remember what we were looking at last night about Laodicea. Pamätáte, čo sme minule hovorili o Laodicei? We identified that we are represented as Laodicea. Hovorili sme, že my sme identifikovaní ako Laodicea. And what did I say was the problem with Laodicea? Čo som povedal, aký je problém s Laodiceou? No prophecy. We said worldliness, didn't we? Išla do sveta. And notice the people in this parable here. Pozrite sa tu na týchto ľudí. They refused the invitation. Odmietli to pozvanie. Because they were more concerned with their houses. Pretože ich viac zaujímali ich domy. Their merchandise. Ich obchod.
And in another parable, it speaks about he just had married a wife. A v inom podobenstve sa hovorí, že práve sa oženil. So the invitation is given to us, Je nám dané pozvanie, but we're refusing it. ale my to odmietame. Why would you refuse a wedding invitation? Prečo by sme odmietli pozvanie na svadbu? So I want us to review back what we looked at last night. Chcem, aby sme sa pozreli ešte späť na to, čo sme robili včera. Because however you look at it, Akokoľvek sa na to pozriete, the whole purpose of all of this celý zámer tohto všetkého is to be prepared for the wedding. je byť pripravený na svadbu. And to be prepared for a wedding, A byť pripravený na svadbu, what do you need to have? čo potrebujeme? Čo musíme mať? Wedding garment. A wedding garment. And what does that look like? Ako to vyzerá? Christ righteousness. White. She says it's white. White. Christ's righteousness. Spravodlivosť Kristova. And then, every time we're speaking about spiritual things, there's always a lesson outside. Vždy, keď rozprávam o niečom duchovnom, tak vonku sa to potvrdzuje. So, we know that we're preparing our bodies, ourselves, Vieme, že pripravujeme sami seba, naše tela for Christ's righteousness. pre Kristovú spravodlivosť. How long does that take? Ako dlho to trvá? A whole life? Instantly? Alebo je to okamžité? It's just a decision, isn't it? Nie je to rozhodnutie? When you wake up this morning, you consecrated yourselves to God. Keď ste sa dnes zobudili, zasvetili ste sa Bohu. You gave him your heart and your will, Dali ste mu srdce a vôľu and he was willing to give you his heart and his will. a on vám dal naspäť svoju vôľu a svoje srdce. That's just a instant decision. To je okamžité rozhodnutie. So if you've made that instant decision there and then Ak ste urobili to rozhodnutie vtedy, you're concentrating yourself there and then. zasvetľujete sa práve v tom okamihu. Then the next day you do the same. A ďalší deň urobíte znova to isté. Until it becomes a habit. Až dokým sa vám to nestane zvykom. Until it becomes normal. Normálnym. Until you become righteous. A až dokým sa nestaneme spravodlivými. Now I suppose if I was to ask you to put up your hands now Ak by som sa vás spýtal, aby ste dvihli ruku, and say if you're righteous, či ste spravodliví, you'd probably be, oh, I'm not too sure I want to do that. poviete, to asi nezdvihnem ruku, Because we have this concept in our heads lebo máme koncept v hlave, that it's prideful, že to súvisí s pýchou. or that I'm showing myself better than others. Alebo si myslím, alebo sa ukazujem lepšie, ako sú druhí. But isn't righteousness a normal thing? A nie je spravodlivosť normálna vec? But we've been so indoctrinated with sin Ale my sme už takí preniknutí hriechom, that we think sin is a normal thing. že si myslíme, že hriech je normálny. So whenever someone asks us to be good, Keď niekto sa nás pýta, aby sme činili dobro, alebo boli dobrí, we find it virtually impossible povieme, že je to nemožné. because we're not used to it. Nie sme na to zvyknutí. But we should be used to it Ale mali by sme byť na to zvyknutí. because we're saying that we wake up with Christ every morning. Pretože hovoríme, že sa prebudzame s Kristom každé ráno. Husbands, Manželia, when you go to bed, keď idete do postele, hopefully you go to bed with your spouse. dúfam, že idete do postele so svojou manželkou. When you wake up in the morning Keď sa zobudíte and you see a different person in your bed, a uvidíte tam niekoho iného v tej posteli, you'll get a bit scared. trošku by vás to vylakalo, nie? You didn't go to bed with that person, Nešli ste večer do postele s tým človekom? so why are you waking up with that A person? prečo sa s ním budíte? So if you went to bed with Christ, Keď vy ste keď zaspávate s Kristom, then you should wake up with Christ mali by ste sa s ním aj zobudiť. every day of your married life. Každý deň vášho manželského života s Kristom. And yes, we know we may stumble and fall, Ja viem, môžeme spadnúť, môžeme zakopnúť, but the scriptures does say if. ale písmo vraví ak, It doesn't say when. nehovorí keď. So If what? if you fall, if we sin, Ak padneme, we have an advocate. máme obhajcu. So this whole preparation Celá táto príprava is about preparing for the close of probation. je o príprave na záver milosti. And what is probation? Čo je milosť?
pardon, nie milosť, čo je, no, the way, in Slovak, probation is actually called the time of grace. So that's what I said, that Okay. that is, Okay, yeah. Okay, so, how they say, should I say that, because probation is time of test, no? Or... yes, okay, so what is, yeah, okay. Vlastne my to prekladáme ako čas milosti, ale v angličtine ten pôvod slova znamená aj v latinčine proba, to je ako čas skúšky, že sme v tom čase skúšaní. So time of examination. Je to čas skúšania nášho. Revelation 11 says measure the temple. V Zjavení 11 je príkaz vymerať chrám. And we consider ourselves to be the temple. A my sami seba považujeme za chrám. Can one person be the temple? Môže jeden človek byť chrámom? No. Yes and no. Áno aj nie. But in the context that I'm saying, Deniska is correct, no. Ale v kontexte, ktorý ja myslím, Deniska má pravdu, že nie. But then when you have one brick Keď máme jednu tehlu, laid upon another brick, tá je spojená s ďalšou, and another brick, a ďalšou, and another brick, a tak ďalej, you're starting to build up the temple. vystaviame chrám. That shows that our relationships are so intimate. To nám ukazuje, že naše vzťahy sú tak intimné, úzke. And that we need each other. Potrebujeme jeden druhého. We need our friends, Našich priateľov, we need our children, naše deti and we need our spouse. a našich partnerov. And how much more glorious A, when this message is involved in that building. a aké je to celé ešte slávnejšie, keď v tejto budove je vlastne zahrnuté to posolstvo. You then have a glorious temple. Máme slávny chrám. Now, when you go around the country, In Slovakia. yeah, Keď pôjdeme sa popozerať po krajine, you see lots of castles. máme tu veľa zámkov všelijakých. And what is the sign that you see on castles? I don't know if you have it in Slovakia, but I know you have it in England. What is the sign that you see that those castles show? Aký je to znak, alebo čo nám ukazujú tie chrámy, alebo tie zámky? Neviem, či to máte aj vy tu, u nás je to v Anglicku. Oni že majú na zámkoch vlajky. Do you have that here? No, you have I that. don't think so. Yeah? We have signs like Arabs, do you know what that is? Oh yes, like they call it yeah, like My máme také erby, nie? Yeah. you've got like an eagle or something like that, or something. Yeah. Mm-hmm. So it's called an ensign or an emblem. To je nejaké také znamenie, znak. And that flag or emblem A táto značka, alebo tá vlajka, reveals who you are. zjavuje, kým vlastne sme. So we're building up a temple, My staviame chrám, but then eventually we're going to have a flag on top of our temple. ale nakoniec budeme musieť mať zástavu na vrchu toho chrámu. And when you have a flag, where do you put it? A kam dáme tú zástavu? You put it on the highest point, Na ten najvyšší bod, so everybody can see it. aby to každý mohol vidieť. And when they see it, Keď to uvidia, they see the sign, vidia to znamenie and they recognize who you are a rozpoznajú, kým sme and the type of people that you are. a jakým ľudom vlastne sme. And what type of people are we? Akí ľudia sme? A people of My prophecy, sme ľud proroctva, a people of knowing the future, ľud, ktorý pozná budúcnosť. or people of knowing the end from the beginning. Ľudia, ktorí poznajú koniec od začiatku. So if we just wrap up some of the understandings that we had yesterday, Čiže keď to tak zhrniem, čo sme včera robili, and hopefully try and bring a conclusion to that, a chcem k tomu urobiť taký záver, which was who we are. hovoril som o tom, že kým sme my. I'm going to just go through some more Bible verses that we found. Pôjdeme ešte cez niekoľko veršov z Biblie. And if we go to Acts 3:19. Keď pôjdeme do skutkov 3.19. Barry? Yeah.
A tak činte pokánie a obráťte sa, aby sa vytreli vaše hriechy, aby prišli časy občerstvenia od tvári Pánovej. So what is this telling us to do? Čo nám to hovorí? Čo máme spraviť? Činiť pokánie, obrátiť sa. Is this a prophecy, I should ask? Takto sa spýtam. Je to o proroctve? Alebo je to proroctvo? It's a future event, isn't it? Tu to hovorí niečo o budúcnosti. It's telling us to do something by a time. Nám to vlastne káže, že máme spraviť niečo do určitého času. It's saying to repent Máme činiť pokánie, and be converted, obrátiť sa, that your sins may be blotted out aby boli vytreté naše hriechy. when Kedy? the times of refreshing shall come. Keď prídu občerstvenia. Sorry, because we have it. Oh, okay. Because we have when the times, and we have so that the times. So that the times of So refreshing. should I say when the times? Oh, yeah, because it says when the times of refreshing shall come. So you need to be done by this time. Čiže v angličtine není, že aby prišli časy občerstvenia, ale v angličtine je, že aby sa vytreli vaše hriechy, keď prídu časy občerstvenia. So it's Viete, čo given us. myslím? I'm telling them what it's in English. Yeah, okay. Viete, čo myslím? Že aby sa vytreli vaše hriechy, keď prídu časy občerstvenia. So it's telling us that there's a time that we need to be ready. Takže nám to hovorí, že je určitý čas, kedy už musíme byť pripravení. And that ready is being converted A to znamená byť obrátený. and repenting for your sins. A museli sme spraviť pokánie z našich hriechov. And what is the outcome of that in verse 20? Aký je výsledok v 20. verši toho? A aby poslal predurčeného vám Ježiša Krista. That Christ is going to come. Príde Kristus. And Christ is going to come for his completed temple. Kristus príde pre svoj dokončený chrám. Let's go to Acts 1 verse 7. Poďme do Skutkov 1.7. On im povedal, to nie je vašou vecou zvedieť časy alebo jednotlivé doby, ktoré si Otec uložil vo svojej vlastnej moci. Verse 8. A 8. verš. Ale príjmete moc Svätého Ducha, ktorý príde na vás a budete mi svedkami i v Jeruzaleme, i po celom Judeu, i v Samárii a až tak do poslednej končiny zeme. So the disciples are asking Christ a question about something. Učeníci sa Krista pýtajú otázku ohľadne čohosi They're saying, when are you going to restore the kingdom? a hovoria, kedy obnovíš kráľovstvo, When are you going to fulfill your promise? kedy naplníš svoje zasľúbenie. And I don't know if you're familiar with some of the questions that the disciples asked Christ. Neviem, či poznáte niektoré z tých otázok, ktoré sa učeníci pýtali Krista, But there's a few times where he doesn't answer them. ale je niekoľkokrát, keď sa stane, že on im neodpovie na tú otázku. Or he kind of brushes over their question. Alebo nejak tak proste troška to prebehne. There's another time where the disciples asked him when the destruction of Jerusalem and of the end of the world. Do you remember that? Ešte aj v inom čase sa ho pýtali, že kedy príde zničenie Jeruzalema a koniec sveta. Pamätáte si? And Christ only gives them information that's important to them. A Kristus im dal informáciu, ktorá bola dôležitá pre nich. He only gives them information that's relevant to that generation. Dá im informáciu, ktorá je relevantná pre tú danú generáciu. Do we understand that? Rozumiete tomu? Why does he do that? Prečo to tak robí? In Desires of Ages, V túžbe vekov, when she comments on the destruction of Jerusalem when the disciples ask that question, keď sestra Vajtová o tom komentuje, keď sa to oni pýtajú Ježiša, and also in Acts 1 verse 7, a tiež v skutkoch 1.7, she's basically saying that the disciples weren't ready to receive the information. ona hovorí, že učeníci neboli pripravení prijať tieto informácie. It would have been too overwhelming for them. Príliš by ich to zaplavilo alebo zahltilo. And also because that generation was not to fulfill that promise. A taktiež tá daná generácia nemala naplniť to zasľúbenie. Because the ultimate controversy, Ultimate would be like the final, Ten konečný veľký spor is about the second coming je o druhom príchode and the end of the world. a konci sveta. And who is to fulfill that? A kto to má naplniť?
We know this generation. My sme tá generácia. So Christ deliberately doesn't give them that information Pán Ježiš im naschválne dá tú informáciu, because that information is for us. lebo je to pre nás. So in Acts 1 verse 7, V skutkoch 1.7 he's basically saying, on hovorí, it's not for you, že to nie je pre vás, or in other words, it's not for the disciples alebo pre tých učeníkov, to know the times and the seasons. aby poznali časy a obdobia. Does that mean it's not for anybody to know the times and the seasons? Znamená to, že pre nikoho nie je vhodné, aby vedel časy a obdobia? No. Nie. It means it's not for them to know the times Pre and the nich to seasons. nebolo treba, alebo nebolo to vhodné vedieť. That Obdobia. means we should expect Takže my by sme mali očakávať, that there should be a revelation že by malo byť ešte určité zjavenie of times and seasons času a období, given to those at the end of the world. ktoré boli dané tým na konci sveta. Does that make sense? Dáva to zmysel? Let's go to Matthew 16. We did. Skip it. Which one? Matthew 16. Matúš 16. Oh no, we read that one already. Sorry, we read that last night. Myslím, že to sme už včera večer čítali. And which verse? I don't know. Yeah, no, we read Matthew 16. We read it last night. Matthew 16, verse 1. Prvý verš sme čítali včera. About the signs in the heavens that the leaders should have known, but they didn't. O znamení na nebi, ktoré mali poznať tí vedúci a nerozpoznali ho. Therefore, Christ didn't give them any more information. Takže on im už nedal žiadne iné informácie. Do you remember that last night? Pamätáte si to? Okay. Let's also now go to Ezekiel 12, verse 1. Poďme do Ezechiela 12.1. A stalo sa slovo Hospodinovo ku mne povediac. 12.1 and then... Yeah, continue. Yeah. A synu človeka, bývaš prostred spúrneho domu, ktorí majú oči na to, aby videli, ale nevidia. Majú uši, aby počuli, ale nečujú, pretože sú spúrny dom. Okay, that's it. So it's saying here, it's given us some instructions. Tu nám to dáva určité naučenie. We have to hear the word of the Lord. Sorry, I'm reading probably something else. It says you are living in the house who is... The word of the yeah, that's it. Yeah, the word of the Lord came to me saying, "Son of man, thou dwellest in the midst Yes. of a rebellious house." That's it. Which have eyes to see, Yes. And see not. What does it mean that they have eyes to see Čo to znamená, že majú oči, aby videli and ears to hear? a uši, aby počuli? What does that mean? If you see, you're a prophet. Okay. Ak vidíme, sme prorok. Are we prophets in here? Sme proroci, ktorí sme tu. Or is that a scary word to say? Alebo je to trošku strašidelné to takto povedať? Not sure. Nie ste si istí? Hopefully by the end of our study we'll see that we are prophets. Dúfam, že kým dokončíme toto štúdium, tak budeme vidieť, že sme prorokmi. And God has called us to be prophets. A Boh nás k tomu povolal. And we should be expecting that amongst us, whether it's in this room Mali by sme očakávať, že medzi nami, či je to už v tejto miestnosti, or outside of this room, alebo mimo tejto miestnosti, that God will raise up prophets Boh povolá, pozdvihne prorokov, who will not only prophesy about the future, ktorí nielen budú prorokovať o budúcnosti, but will be given dreams and visions. ale budú im dané sny a videnia. We should be expecting that the gifts will be restored to the church. Mali by sme očakávať, že tie dary budú znova navrátené cirkvi. Amen. Amen. Let's go to Ezekiel 26, verse 27. Poďme pozrieť do Ezechiela 26-27. Ezekiel Nie, pardon. 26. No, I didn't know 27, didn't I? Pardon. Yeah. Moment. No, sorry. I must have wrote down the wrong one. Never mind. Neviem, inak som si to zle zapísal. 1 Samuel 9, verse 9 then. Poďme do 1. Samuelovej 9.9. 1 Samuel 9, verse 9.
9 verse 9. Predtým tak hovorieval človek v Izraelovi, keď išiel pýtať sa na niečo Boha. Poďte a pôjdeme k vidiacemu, lebo prorokovi dnes hovorilo sa predtým vidiaci. So I asked the question, are we prophets? Pýtal som sa vás, my sme proroci? What is Ezekiel 9 verse 9 telling us? Čo nám hovorí Ezechiel, no, you mean Samuel. Samuel. Čo nám hovorí Samuel 9.9? Ten vidiaci je prorok. The one who sees is the prophet. The one who sees. We need to have eyes to see. Amen? Na to, aby sme videli, potrebujeme oči, je to tak? Let's go to Acts 2 verse 17. Poďme do skutkov 2.17. A bude v posledných dňoch, hovorí Boh, že vylejem zo svojho ducha na každé telo a vaši synovia budú prorokovať, i vaše dcéry a vaši mládenci budú vídať videnia a našim starcom sa budú snívať sny. Is this speaking about us? Hovorí to o nás? Are we going to have this ability? Budeme mať túto schopnosť? Let's go to Revelation 10. Poďme do Zjavenia 10. So we'll do, if you do all of it actually up to 10, Revelation 10, 1 to 10. 1 to 10. 1 až 10. Videl som iného anjela silného, zostupujúceho z neba, odiatého oblakom a na jeho hlave bola dúha. A jeho tvár bola ako slnko a jeho nohy ako ohnivé stĺpy. A vo svojej ruke mal otvorenú knižku. A svoju pravú nohu položil na more a ľavú na zem. A skríkol veľkým hlasom, ako keď reve lev. A keď skríkol, prehovorilo 7 hromov svoje hlasy. A keď dohovorilo 7 hromov svoje hlasy, chcel som písať. Ale som počul hlas z neba, ktorý mi hovoril. Zapečať to, čo hovorilo 7 hromov a nepíš toho. A anjel, ktorého som videl stáť na mori a na zemi, pozdvihol svoju pravú ruku k nebu a prisahal na živého na veky vekov, ktorý si stvoril nebo i to, čo je v ňom. I zem, i to, čo je na nej, i more, i to, čo je v ňom, že už viac nebude času. Ale vo dňoch hlasu 7. anjela, keď bude trúbiť, dokoná sa tajomstvo Božie, ako to zvestoval svojim sluhom prorokom. A hlas, ktorý som bol počul z neba, zase hovoril so mnou a povedal: Iď a vezmi otvorenú knižku, ktorá je v ruke anjela, ktorý stojí na mori a na zemi. Vtedy som odišiel k anjelovi a povedal som mu, aby mi dal knižku. A on mi povedal: Vezmi a zjedz ju a spôsobí ti horkosť v bruchu, ale v tvojich ústach bude sladká ako med. A vzal som knižku z ruky anjela a zjedol som ju a bola v mojich ústach sladká ako med. Ale keď som ju zjedol, zhorklo moje brucho. Also 11? Or? No, that's fine. Okay. John is being discussed in this chapter, amen? Toto vlastne sa týka Jána, no? To je jeho príbeh, čo on zažil. Who is John in this chapter? A kto je Ján vlastne v tejto kapitole? Millerites? The Millerites. Milleriti. Who are the Millerites? Kto sú Milleriti? Us. To sme my. We are the true fulfillment of the Millerites. My sme to dokonalé naplnenie milerického hnutia. We fully complete the work of the Millerites. Plne vlastne, alebo dokonáme dielo Milleritov. So there was an experience that John went through. Bola skúsenosť, cez ktorú Ján prešiel. That the Millerites went through. Cez ktorú prešli aj Milleriti. The first experience was prophesying. Tá prvá skúsenosť bolo prorokovanie. What were they prophesying? A o čom prorokovali? A message on time. Posolstvo o súde, o čase. The second thing that they were doing Druhú vec, čo robili, is that they had a disappointment. mali sklamanie. We are going to have a disappointment. Aj my budeme mať sklamanie. And the other point of their message A ďalšia vec ich posolstva, is that they didn't fully understand it plne tomu nerozumeli, in terms of ohľadne, when the disappointment came, keď prišlo sklamanie, they thought that the message was not fulfilled. mysleli si, že sa nenaplnilo to posolstvo. And they were tested based on their proclamation. A boli skúšaní vlastne ohľadne toho, čo hlásali. We are going to go through the exact same My experience. pôjdeme cez tú istú skúsenosť. We're going to have a message based on time. Máme posolstvo o čase, We're going to be disappointed. budeme sklamaní,
But in order to have a message based on time, Ale na to, aby sme mali posolstvo o čase, we have to eat. musíme jesť. What did they eat? What did John eat here? Čo jedli? Čo tu jedli? Malou knižku. Book. The book. And what did it taste like? Ako to chutilo? Med, honey. Honey. Remember that word in your head as we move on. Pamätajte si na toto slovo med. Okay, let's go to Ezekiel 33. Poďme do Ezechiela 33. So I just want us to understand, we're looking at the theme of prophesying. Pozeráme sa na tému prorokovania. And we're seeing lots of evidence Vidíme mnoho dôkazov that the Bible is a book of prophesying o tom, že Biblia je kniha prorokovania or of warning. alebo varovania. Ezekiel 33 verses 1 to 4. Čiže Ezechiel 33 čítam 1 až 4. Stalo sa slovo Hospodinovo ku mne povediac: Synu človeka, hovor synom svojho ľudu a povieš im: Keby som uviedol meč na zem a ľud zeme by vzali niektorého muža spomedzi seba a ustanovili by si ho za strážcu. A keby uvidel meč, že prichádza na zem a zatrúbil by na trúbu a napomenul by ľud, a keby počul niekto zvuk trúby a nedal by sa napomenúť a meč by prišiel a vzal by ho, jeho krv bude na jeho hlavu. So in verse 3, V 3. verši: it says, when he seeth the sword come upon the land. A keby uvidel meč, že prichádza na zem. Now, is the sword on the land, Je ten meč na zemi? or can he see the man or the enemy coming? Alebo je možné vidieť to, že prichádza nepriateľ. So, if I just draw a little diagram here, Urobím tu taký nákres. here's the watchman, Tu je ten strážca and here's the enemy. a tu je nepriateľ. The enemy has the sword. Ten má meč. Is he right there at the door, Je už pri dveriach? or is he coming? Alebo prichádza? He's coming. Prichádza. Okay. So, if he's coming, Ak prichádza, what is the watchman doing? čo robí ten strážca? He's prophesying. Pro, He's blowing the trumpet. prorokuje. He's prophesying of something to come, Prorokuje o niečom, čo príde. because it hasn't yet come yet. Ešte to neprišlo. So prophecy is a warning. Proroctvo je varovanie. Verse 7 and 8. 7. 8. verš. A ty, synu človeka, dal som ťa za strážcu domu Izraelovmu, aby si počujúc slovo z mojich úst napomenul ich odo mňa. Keby som povedal bezbožnému, bezbožníku, istotne zomrieš, a nehovoril by si, napomínajúc bezbožníka, odvrátiť ho od jeho cesty. On, bezbožník, zomrie pre svoju neprávosť, ale jeho krv budem vyhľadávať z tvojej ruky. So if you notice there, Ak si všimnete, we are required. We are required to prophesy. Od nás sa požaduje, aby sme prorokovali. We don't have a choice. Nemáme na výber. If you want to live, Ak chcete žiť, you have to prophesy. musíte prorokovať. That's the contract. To je zmluva. That's the condition of this movement. To je stav celého tohto hnutia. Podmienka. Verse 8 says 8. verš hovorí, that when I say unto the wicked, O wicked man, thou shalt surely die, keby som povedal bezbožnému bezbožníku, istotne zomrieš, if thou does not speak to warn the wicked from his way, a nehovoril by si napomínajúc bezbožníka, that wicked man will die, odvratiac ho od jeho zlej cesty, ten bezbožník zomrie, and his blood will be upon your hands. ale jeho krv budem vyhľadávať z tvojej ruky. This is not about saying that all of these concepts and ideas, Toto nehovorí, že všetky tieto koncepty a myšlienky, I can't understand, it's too difficult. ja tomu nerozumiem, je to moc ťažké. That's not for you to be concerned about. To nie je to, z čoho sa máme bať. When Gideon called the soldiers, Keď Gedeon povolal tých vojakov, what kind of men were they? akí ľudia to boli? Farmers, Farmári, general people. obyčajní ľudia. They didn't come to say, well, this is my ability. Oni neprišli s tým, že aké mám schopnosti. I'm not a good man in a sword or anything like A that. nerozprávali, ja som není dobrý v tým šormovaní meča. They came with their individualities, Prišli každý so svojou vlastnou osobnosťou and God equipped them.
A Boh im dal zbrane. But what did he equip them with? What did he give them? Yeah, I said it wrong. I said that God gave them, he gave them like armors. What did I say? Yeah, but he didn't. But how do I say equip them? What do you mean? What did God give them? Dobre, takto, nie, že Pán Boh im dal zbrane, ale sám Boh im dal to, čo potrebovali. A čo im dal? Nádoby im dal? No, pochodeň. Nádoba pochodeň. They got some kind of light. I don't know how to translate these words that you're saying. So that's right. So he gave them equipment. Dostali určité vybavenie. He gave them a vessel. Nádoba. And he gave them a light. A svetlo. He gave them humanity and divinity. To je božskosť a ľudskosť. And that light, to svetlo, where was it? Kde to bolo? It was inside. Vnútri, inside of the vessel? Vnútri tej nádoby. It was hidden. Bolo to skryté. Christ was hidden in them. Kristus bol skrytý v nich. Which gave them the ability to defeat the army. A to im dalo schopnosť poraziť tých vojakov. So I'm not concerned about your understanding and abilities. Čiže ja sa nebojím o to, aké máte porozumenie a schopnosti. It's about your willingness to accept the call. Ale o to, akú ochotu máte prijať to povolanie. And to prophesy. A prorokovať. Prophesy what you say. A prorokovať čo? This message. Toto posolstvo. When you say. When you say? Yeah, when should I prophesy this? A poviete si, a kedy mám prorokovať? Now. Teraz. Alright, so we're just gonna go back to this history here then. So last night we read in early writings. Minule sme čítali v ranných spisoch. And we said that the pioneers or the Millerites were proclaiming what we call the prophetic periods. A Milleriti vlastne hlásali to, čo sme nazvali prorocké obdobia. And we said that the prophetic periods a hovorili sme, že tie prorocké obdobia was these time prophecies that we can see on the board. Boli tieto časové proroctvá, ktoré sú na tabuľke. And we learned that the prophetic periods a tie prorocké obdobia ended either before skončili pred or at 1844. Alebo v 1844. Do you remember that? Pamätáte si to? And we also learned that when they were proclaiming the prophetic periods, tiež sme sa naučili, že keď to hlásali, by faith, vierou, even though there were scoffers, aj keď tam boli posmievači, saying no man knoweth the day or the hour, ktorí hovorili, nikto nepozná dňa ani hodiny, by faith they continued to proclaim. Vierou ďalej hlásali. And there was different groups that came into the movement. A boli rôzne skupiny, ktoré prišli do hnutia. Majority out of fear. A väčšina z nich práve kvôli strachu. And God tested them. Boh ich preskúšal. So that when 1844 came, keď prišlo 1844, which was the end of all prophetic periods, čo bol koniec všetkých prorockých období, the event that they expected udalosť, ktorú očakávali, didn't come to pass. Sa neudiala. So there was some kind of worry in the movement. Takže boli také obavy v tom hnutí. And people began to fall away. A ľudia začali odpadávať. But the Millerites decided to concentrate and study what actually went wrong. Ale Milleriti sa rozhodli študovať a zistiť, čo vlastne sa stalo zle. It was at this period afterwards Bolo to v tomto období potom, that you had fanatics coming in. Že začali chodiť fanaticizmu. And decided to move the waymark. A začali hýbať milníkom. Or move the prophetic periods. Alebo tie prorocké obdobia. To after 1844. A hovorili, že sa naplnia po 1844. To complete what they expected. Aby vlastne naplnili to, čo majú naplniť. Which was the second coming. A to bol druhý príchod. But their message was not to be about the second coming. Ale ich posolstvo nemalo byť o druhom príchode. Their message was about what? Ich posolstvo bolo o čom? Súd. Judgment. The opening of the judgment. Otvorenie súdu. So can you see what happens when we do make mistakes? Vidíte, čo sa stane, keď spravíme chybu? We can cause confusion. Môžeme spôsobiť zmätok. But God in His mercy ale Boh vo svojej milosti can bring correction to that. Prinesie tomu nápravu. So because
the fanatics expected the second coming in 1844, pretože tí fanatici očakávali druhý príchod v 1844, they then moved the potom waymarks začali hýbať milníkmi to other dates, tým ďalším dátumom. which was new time setting. A vlastne znova sa určoval čas. This now prompts Ellen White, A teraz toto vlastne tak pudilo Ellen Whiteovu and even her husband James a White, jej manžela Jamesa Whitea, to start writing about time setting. aby písali proti určovaniu času. And the time setting quotes, majority of them that we see, A väčšinu z tých citátov, ktoré poznáme, ktoré sú proti určovaniu času, is referring to those who move the prophetic periods past sa 1844. týkajú práve tých, ktorí hýbu vlastne s tými prorockými obdobiami až za rok 1844. Because these prophetic periods, Lebo tieto prorocké obdobia, if we move them past 1844, ak ich s nimi pohneme za 1844, what do we actually do? we move the foundation. Yeah? We destroy the message. My sme vlastne, keď to spravíme, my vlastne úplne zničíme to posolstvo, ktoré tam bolo dané. It means that there's no judgment. Není súdu. So, when we read these time setting Keď quotes, čítame tieto citáty ohľadne určovania času, the reason why they come across so strong and so important dôvod, prečo oni vychádzajú v takej dôležitosti a sile, is because those fanatics were destroying the foundations. je práve preto, že títo fanatici vlastne ničili základy. So Ellen White is instructed Ellen Whiteová je poučená, to deal with those who are doing that. aby sa s nimi vlastne vysporiadala s tými ľuďmi. She's not saying that we will not have a message based on time. Ona nevraví to, že už nebude posolstvo o čase. She's saying that we will not have another message Ona hovorí, nebudeme mať už iné based on posolstvo these prophetic periods založené na týchto obdobiach after po 1844. 1844. Because we've seen from all the Bible verses Z biblických veršov sme videli, that the Christian era že kresťanské obdobie is a message based on time. je celé posolstvo na čase. It's a proclamation message. Je to hlásanie posolstva It's a message about the future. o budúcnosti. The pioneers Pionieri are only fulfilling what the scriptures rightly say to do. naplnili len to, čo vlastne písmo im kázalo. So then how can we come to the end of the world Ako my môžeme prísť na koniec sveta and be blind a byť slepí and not be able to see a nie sme schopní vidieť and all of a sudden just walk by faith? a zrazu už len kráčame vierou. We walk by faith Áno, my musíme kráčať vierou, because we can see. ale preto, lebo vidíme. Let's go to Revelation 10. Poďme do Zjavenia 10. Do we have the study Bibles? No. Actually, you mean where the Quotations, yeah. Maybe it's here. I don't Yeah. know if we have also. So when we think about the message of the Millerites, Keď rozmýšľame nad posolstvom Mileritov, we know God raised them up to proclaim His moving from one apartment to the other. vieme, že Boh vlastne pozdvihol Mileritov, aby hlásali ten prechod z jedného oddelenia služby do druhého oddelenia. Did the Millerites know what that would look like? Vedeli vtedy Mileriti, jak to bude vyzerať? I mean, think of it. You're a pioneer, Predstavte si, že ste pionierom and you're proclaiming that Christ is going to, well, for them, come down to this earth. a hlásate, že Pán Ježiš má prísť na túto zem. So they're using one description to say in Revelation when it speaks about him coming with the clouds. Daniel 7, sorry. Používajú na to vlastne ten popis z Daniela 7, ako prichádza na oblakoch. But we know the correct understanding was that he was moving from one apartment to the other. Ale my vieme, že to správne porozumenie bolo, že on na tom oblaku prešiel z jedného oddelenia svätyne do druhého. So what does that look like? Ako to vyzerá? We don't know. To nevieme.
But we only know that that's what the scriptures teach. We just teach that. A vieme, to je to, čo učí písmo, tak to hlásame. So not only did their disappointment come because they didn't see him coming in the clouds, A nielen preto prišlo sklamanie, že ho nevideli prísť v oblakoch, but even afterwards, and when Hiram Edson realized that it was this sanctuary that was taking place, he was moving around from one apartment to the other. Oh, sorry. Hiram Edson, when he was in the cornfields, Hiram Edson, keď bol v tom poli, when he actually saw the vision take place keď videl to videnie o Kristovi, ako prechádza do svätne svätých, of Christ moving from one apartment to the other. Oh, sorry. It was a silent event. to bola tichá udalosť. It wasn't dramatic. To nebolo niečo dramatické. No one really in the world knew about it. Nikto vo svete o tom nevedel. And on October 23rd, A 23. oktobra the world continued as it was. svet pokračoval tak, ako predtým. But something significant had happened in Earth's history. Ale niečo veľmi významné sa stalo v dejinách sveta. But the majority of the world had no idea about it. Ale väčšina sveta o tom nemala ani potuchy. So let me ask you a question. Takže sa vás pýtam niečo. We're about to proclaim a message on time. My máme teraz hlásať posolstvo o čase. And I'm sure you've heard it, Som si istý, že ste to už počuli. but many of us in this movement Mnohí z nás v tomto hnutí are saying that the close of probation is soon. hovoria, čo skoro prichádza záver milosti. What's that going to look like? A ako to vlastne bude vyzerať? Are you going to see something on the news? Uvidíme niečo v správach? Is it going to be a loud trumpet in the sky? Bude nejaká hlasná truba na nebi? No. It's just going to be like a normal day. Bude to ako normálny deň. But there's going to be some people who's going to know about it. Ale budú niektorí ľudia, ktorí budú o tom vedieť. Those who are understanding this message. Tí, ktorí rozumejú tomu posolstvu. So there is going to be a disappointment for us. Bude pre nás sklamanie. Because we are gearing ourselves up for a big event. Pretože my očakávame veľké udalosti. But Christ doesn't necessarily do big events. Ale Kristus nerobí vždycky takéto veľké dramatické veci. Let's go back to the time of Christ's birth. Keď sa narodil Pán Ježiš, How was he born? ako sa narodil? Among animals. Medzi zvieratkami. Who knew about it? Kto o tom vedel? Think about this. Rozmýšľajte. The Savior of the world. Spasiteľ sveta sa narodil. The one who made the world in 6 days, and especially on the 7th day. Ten, ktorý učinil svet za 6 dní. The one who created the animals. Utvoril celé stvorenstvo zvieratá. Was born in a manger. Narodil sa v maštali. And hardly anybody knew about it. A nikto o tom takmer nevedel. Christ is not someone with big events. Pán Ježiš není takým nejakým, že by robil veľké prevratné veci. He can do things silently. On môže robiť veci veľmi potichu. Let's take an object lesson. Poďme sa pozrieť na podobenstvo. When you go to bed Keď idete do postele, and you're sleeping, spíte, before you go to bed, predtým ako zaspíte, you look outside pozrieme sa von and the ground is clear. a je čistá zem. When you wake up in the morning, Keď sa zobudíte, you open your front door, otvoríte dvere, you see snow up to here. toľko to nasnežené. Did you hear it falling? Počuli ste, ako ten sneh padal? Did you know it was happening? Vedeli ste, že sa to deje? You had no idea. Netušili ste. But look at the effect that took place Ale afterwards. pozrite, aký to malo dopad. So let's not always expect big events. Neočakávajme vždycky veľké udalosti. Only by the word can we see the future. Len skrze slovo môžeme vidieť budúcnosť. So if we go to Revelation 10, Keď ideme do zjavenia 10, we're going to read from verse 5. čítam od 5. verša. Obviously we know John was given a little book. 5 until where? We're going to read I'll just read down and I'll Okay. graduate and get some points out. So John was given this little book Ján dostal malú knižku and it was given to him by the angel. a dostal ju od aniela. And the angel places his feet on 2 places. A ten aniel dá svoje nohu na dve miesta. What are those 2 places? Na aké? Na zem a na more. Land and the sea. Land and sea. What does land and sea represent? Čo to reprezentuje? Zem a more. Európu a Ameriku. USA and Europe.
Okay, so the message is going what? Worldwide? Takže to posolstvo ide celosvetovo. Amen? Áno? I'm sure amen. So verse 5, Takže 5. verš. and the angel which I saw stood upon the sea and upon the earth and lifted up his hand to heaven. Aniel, ktorého som videl stať na mori a na zemi, pozdvihol svoju pravú ruku k nebu. Verse 6, A prisahal na živého na veky vekov, ktorý stvoril nebo i to, čo je v ňom, a zem i to, čo je na nej, a more i to, čo je v ňom, že už viac nebude času. so it says that there's going to be time no longer. Sa píše, že už nebude viac času. What time is it talking about? O akom čase to hovorí? Well, Ellen White comments on this. Keď Ellen Whiteová o tom komentuje, So we'll just go to what I she have comments the on that. comments. You got it there. Do you want to read it? There is a long comment. I don't know which one you on which part. If you read the special light given to John, which was expressed. Just that paragraph. Up to the autumn of 1844. Okay. Yeah? Zvláštne svetlo udelené Jánovi, ktoré bolo vyjadrené v 7 hromoch, bolo nastinom udalostí, ktoré sa budú odohrávať za hlásania prvého a druhého anielského posolstva. Nebolo by to pre ľud najlepšie, aby poznal tieto veci, pretože ich viera musela byť nutne podrobená skúške. Podľa Božieho poriadku majú byť hlásané tie najúžasnejšie a najrozvinutejšie pravdy. Má byť oznámené prvé a druhé anielské posolstvo. Ale žiadne ďalšie svetlo nebude zjavené skôr, než tieto posolstva nesplnia svoj zvláštny úkol. Toto je predstavené anielom stojacím jednou nohou na mori, oznamujúcim s najslavnejšou prísahou, že viac času už nebude. Did you get up to the part where it says the time which the angel declares with a solemn oath is not the end of this world's No. history? Okay, read up to that point, please. Tento čas, ktorý anjel oznamuje so slávnostnou prísahou, nie je ukončením týchto svetových dejín ani doby milosti, ale koncom prorockého času, ktorý má predchádzať príchod nášho Pána. To znamená, že ľud Boží nebude mať ďalšie posolstvo týkajúce sa určitého času. All the paragraph or only to the sentence? Po tomto časovom období, siahajúcim od roku 1842 do 1944, nebude presne určeného prorockého času. Najdlhší výpočet siaha do podzimu 1844. Okay, so it tells us what this time no longer means. Takže nám tu vysvetľuje, čo to znamená, že už nebude viac času. So it says it's not the end of probationary time, Nie je to koniec milosti, nor it's the end of this world's history, nie je to ani koniec dejín tohto sveta, but it's the end of prophetic time. ale je to koniec prorockého času. What did we say prophetic time was? Čo sme povedali, čo je to prorocký čas? Periods, no? Yeah? Prorocké obdobia. So she tells us that the prophetic time, Ona hovorí, že prorocký čas, these were the ends. tu už končili. And when did they end? A kedy skončili? 1844. 1844. 1844. So can we see that? Vidíme to? So in Revelation 10, V Zjavení 10, when the angel declares time no longer, keď anjel hovorí, času už viac nebude, is it saying that there's going to be no more message based on the time after 1844? znamená to, že už nebude žiadne iné posolstvo ohľadne času po 1844? Me personally, it can't be, Ja osobne to tak nechápem, because it's not consistent with what we've just been studying. lebo to není konzistentné s tým, čo študujeme. It has to be the end of the prophetic Musí to byť periods. koniec prorockých období. If you continue, it goes on to say that is the people will not have another message based on definite time after the period I read until the fall of 1844. reaches, the longest reckoning reaches 1844. I read until here. After this period. Yeah, I read that. Yeah? I shouldn't have read that. No, you should have read it, that's fine. Yeah, so she says, after this period of time, reaching from 1842 to 44, there could be no more definite tracing of the prophetic periods. Did you read that part? Mm-hmm. Yeah? So what she's saying here, there can be... Môžeš, to je okay. There can be no more tracing. What tracing basically means is... Takže čo tu ona hovorí, že vlastne už nebude ďalšie, my tu máme preložené, že nebude presne určeného času a tam je to ako že vystopovanie prorockého obdobia.
So tracing means taking a prophetic period To znamená zobrať prorocké obdobie and putting it back into history. a dávať to vlastne do dejín. We can't do that To anymore už nemôžeme robiť, because it ended there. lebo už to skončilo v 1844. But those who didn't agree that it ended Ale there tí, ktorí nesúhlasili, že to skončilo tam, took the prophetic zobrali periods tieto obdobia and traced them again. a znova ich položili na líniu dejín. But that can't happen. Ale to sa už nemôže urobiť. And the reason why it can't happen, Dôvod, prečo sa to nemôže, because notice the angel swears by heaven and earth. ten anjel tam prisahá na nebo a na zem. That swearing is a stamp To je ako pečať. to say, don't move this waymark. Týmto milníkom nesmiete hýbať. Can we see that? Vidíme to? So that's very important for us to understand. Toto je veľmi dôležité porozumieť. The Millerites had a message based on time, Milleriti mali posolstvo ohľadne času and their message based on time was the prophetic periods. a to posolstvo ohľadne času boli prorocké obdobia, It ended in 1844. ktoré skončilo v 1844. Their prophetic period was the opening of the judgment. Ich prorocké obdobie bolo otvorenie súdu. And I believe Ja verím, that we're going to have a message based on time, že my budeme mať posolstvo o čase, which brings in the close of the judgment. čo prináša záver súdu. God declares the end from the beginning. Boh ohlasuje koniec pomocou začiatku. And if he gave his prophets in the beginning Ak dal svojim prorokom na začiatku eyes to see the future, oči preto, aby mohli vidieť budúcnosť, would he not give his prophets at the end nespraví to na konci, time to see, or sight to see the end? nedá nám znova zrak, aby sme mohli vidieť koniec. So what word did I ask you to remember, Čo som vám kázal, že si máte zapamätať? honey? So let's go back to Revelation 10. Med. Poďme sa pozrieť do Zjavenia 10. We'll read from verse 8 Čítam od 8. verša to verse 10. 10, až po 10. No, verse 8 to 11. Až po 11. A hlas, ktorý som bol počul z neba, zase hovoril so mnou a povedal: Iď a vezmi otvorenú knižku, ktorá je v ruke anjela, ktorý stojí na mori a na zemi. Vtedy som odišiel k anjelovi a povedal som mu, aby mi dal knižku, a on mi povedal: Vezmi a zjedz ju. A spôsobí ti horkosť v bruchu, ale v tvojich ústach bude sladká ako med. A vzal som knižku z ruky anjela a zjedol som ju. A bola v mojich ústach sladká ako med. Ale keď som ju zjedol, zhorklo moje brucho. A povedal mi: musíš zase prorokovať proti ľuďom a národom a jazykom a mnohým kráľom. Just a point I just wanted to make. Chcel som povedať túto jednu myšlienku. The song that you sang in the opening, Piesň, čo sme spievali na začiatku. what was it called? Ako sa to volá? It's like morning shine, something like morning star or something like that. Oh, you used a different name. I forgot what the name in English is called. Wait, well, I know it as it's. Do the tune again? Zaspievaj kúsok. Yeah. You don't know the name of it in English? Okay. Well, it's basically in English. It says, "Here I raise my Ebenezer." What is Ebenezer? Ebenezer. So Ebenezer means I think it's David wrote it. Ebenezer means stone of help. V angličtine sa spieva táto pesnička: Ja teraz pozdvihujem môjho Ebenezera. And that song is one of my favorite songs. Toto je jedna z mojich najobľúbenejších pesničiek a Ebenezer znamená skala pomoci. So the words in English says, "Here I raise my Ebenezer," Tie slova v angličtine: Ja pozdvihujem môjho Ebenezera, which means here I raise my stone of help. pozdvihujem moju skalu pomoci. What is our stone of help? Čo je naša skala pomoci? It's this message. Je to posolstvo, This is our stone of help. to je naša skala pomoci. It's amazing that you sang that song at the beginning. Je to úžasné, že ste to spievali. So Mám asi dvojí slova to písmeno. So we've just read in Revelation 10 verses 8. V Zjavení 10.8 sme čítali.
Please forgive my drawing, it's not the best. What's that? Čo je toto? Pool actually, It's like a bee house. Bee house. Okay, and what's in the bee house? A čo je v úle? Okay. Metropolis. Honey? Honey. Met. Honey's in the bee house. So John had to. What did John take? Čo zobral Jan? Knížku. Zobral knižku? Honey. Book? What did he take? little book. Little book, yeah? Okay, so. So you took a little book. And what was the little book? A o čom bola tá malá knižka, alebo čo to bolo? It was opened, right? Aha, ona bola otvorená. Yeah? Mhm. Okay, so he takes a little book. So, takes a little book. And what does he do with the little book? Čo spraví s tou knižkou? Sní. He eats it. Zje ju. Okay? Open his mouth. He eats this little book. So the book, sorry, the book, can I say the book equals honey? Môžem povedať, že tá kniha je med? Yeah? And the honey equals the book. A med je tá kniha. Yeah? And he eats the book. On ju je. So, hopefully you can get this point. What is he actually eating? Čo on vlastne je? Word? Huh? Word. The word. Okay, that's good. Áno. Let's go with the word. Let's go with that theme. The word. What words? Aké slovo? Prophetic word. The prophetic word. Prorocké slovo. Yeah. What prophetic word? Aké prorocké slovo? Time prophecy. Time. Who said that? Time prophecy. Can we see that? Časové proroctvo. So we'll do time prophecy. We'll just do one there. Časové proroctvo. And two there. Yeah. So that's our symbol for time prophecy, okay? To je náš symbol pre časové proroctvo. So let's do that again. So John eats the book, Jan zje tú knižku, which is represented as honey. ktorá je reprezentovaná ako med. Yeah? Áno? And the honey that he eats A ten med, ktorý je, is the little book, je tá malá knižka, which is a time prophecy. čo je časové proroctvo. Can we see that? Vidíme to? If you can't see it, let me know. Ak si myslíte, že to tak není, alebo sa vám to nezdá, prosím vás, povedzte mi to. John? To poznání a to poznání je vždycky sladké ze začátku. The knowledge is always sweet at the beginning. Amen. Yes. Ale Yes. pak zhořké to poznání, protože proti nám budou potom ti nepřátelé, kteří budou dávat ty slova pochybnosti. So we understand that, yeah? Rozumiete tomu? Okay. So, how do you say John in Ako sa povie Jan. Jan. J-A-N. Jan. Is it short for anything? Je to skrátka niečoho? No? So if someone called me Tom, Keď ma niekto volá Tom, is that short for anything? je to skrátka niečoho? What? Thomas. Yeah, but in your language, John isn't short for anything. Jan není skrátka pre niečo, že? No? Okay, alright then. Maybe it's just me then.
Okay, so then we'll go through this again. And so John eats the book, which represents the honey, and the honey represents the book, which is sweet, and the book is a message on time, or a time prophecy. Amen? Takže Ján zje tú knižku, ktorá reprezentuje med. Ten med je tá knižka, ktorá je sladká a to je vlastne časové proroctvo, ktoré bolo dané. And our brother said that it's an experience Náš brat povedal, že je to skúsenosť, that has a disappointment. ktorá má sklamanie. Okay, let's go to 1 Samuel. Poďme do 1. Samuelovej. 1 Samuel. Where we go now? First Samuel 14. 14. verš. 14. kapitola. 1. Samuelova 14. So let's go to 1 Samuel 14 for me. And from the beginning? No. Oh, and also, just one thing. When John eats the book, which represents the honey, what does he do? Keď Ján je tú knižku, ktorá je vlastne reprezentovaná medom, čo robí? He studies the word. No, he doesn't study the words. What does it say? Čo to tam píše? He doesn't study it. When he eats the book or the honey, what does he do? Keď vlastne Read verse 11. pozrieme do 11. Read verse 10 and verse 11. 10 a 11. Vzal som knižku z ruky anjela a pozrel som ju. A bola v ústach sladká ako med, ale keď som ju pozrel, zjedol, tak po všetky. Čiže zjedol som ju a keď som ju zjedol, zhorkla mi v bruchu. A povedal mi, musíš ísť prorokovať ľuďom a národom jazykom a mnohým kráľom. It goes bitter. So my question is, what does John do when he eats the little book or when he eats the honey? What does he do? Čo robí Ján, keď je tú knižku? He studies prophecies. No? What does verse 11 say? Čo hovorí 11. verš? Aha, prophesying. He must prophesy. Musí prorokovať. So he must speak what he eats. On musí hovoriť to, čo je. So he does something when he eats it. Takže on niečo robí, keď to je. So there's an action. Amen? Je tam určitá akcia, skutok. Niečo vykonáva. So On to when, je a zároveň prorokuje. No to mi není jasné, že ako môže niekto zároveň jesť aj prorokovať. My husband is asking, how can you eat and prophesy at the same time? how can you eat and prophesy at the same time? But he doesn't. Because it's verse 10 says, I took the little book out of the angel's hand and ate it up, and it was in my mouth sweet as honey, and as soon as I had eaten it, my belly was bitter. And verse 11 says, and he said unto me, thou must prophesy again. So you first eat it and then you prophesy. Najprv ju zjeme, potom prorokujeme. Takže ona mu zhořkla v žalúdku, to znamená, že už to trávilo a ona zhořkla. Keď jem, tak nemôžem rozprávať. Ale ono to není o jídle, je to o získávání poznání jako takové. Když získáváme poznání, tak jsme toho naplnění a chceme to druhému říkat. When we receive the knowledge, we are so full of it that we want to give it to others. Yes. A my to chceme potom říkat naprosto všem i těm nepřipraveným. A potom to zhořkne, protože přijdou ty nepřátelské prostě We don't ataky. want to say to those who are not prepared for it. Yes. And then it goes bitter because people turn against it. Absolutely. And Carol, when Carol asked the question, how can we eat it and prophesy at the same time? Keď Karol sa pýtal, ako môžeme jesť a prorokovať zároveň, It's a very, very good question. je to dobrá otázka, It's because when you're eating something, lebo keď niečo jete, you're enjoying it, tak sa vám to páči, máte z and toho you need radosť. to break it down A musíme to vlastne rozlámať na drobné and digest it. a spracovať to. And then when it's in your belly, A keď je to vo vašom bruchu, you can say that was good food. môžete povedať, to bolo dobré jedlo. But we shouldn't talk and eat. Ale nebali by sme rozprávať, keď jeme. Ale my teď taky jíme. Teď zrovna taky jíme, protože pojídáme vlastně tyhle informace. We are eating now. Yes, we are eating now. Praise the Lord. So let's go back to 1 Samuel. Poďme do Samuela.
And 1 Samuel 14. 40? 14. 14. Yeah, we are there. Okay. And we're going to read from 25. No. Okay, we'll start from verse 24. Začneme od 24. Until when? If you just read to 26. Takže čítam 1. Samuelova 14, 24 až 26. A hoci boli mužovia Izraelovi ukonaní toho dňa, Saul zaviazal ľud prísahou povediac: zlorečený muž, ktorý by jedol chlieb do večera, aby som sa pomstil na svojich nepriateľoch. A tak nikto zo všetkého ľudu neokusil chleba. A všetok ľud zeme vošiel do lesa, kde bolo hojne medu na poli. A keď vošiel ľud do lesa, videl, že hľa, tečie med, ale nikto nesiahol svojou rukou k svojim ústam, lebo ľud sa bal prísahy. Okay. So, who's King Saul? Kto je král Saul? The king of Israel. Král Izraela. But for me, he's a wicked king. Ale pre mňa to bol zlý král. And I think I'll go as far as saying that he's an apostate king. Povedal by som, že je to král, ktorý odpadol. And remember what we said about Laodicea. Pamätáte, čo sme povedali o Laodicei? We said that they were no longer prophesying Už neprorokovali. because they had forgotten who they were. Zabudli, kým sú. And remember we said that who made them forget who they were? A čo vlastne spôsobilo, že zabudli, kým sú? We said it was Rome Bol to Rím, or Babylon Babylon, because it brought confusion in pretože vniesol zmetok. and confused us as a church A nás zmiatol ako cirkev. of who we are. O tom, kým sme. Therefore we were no longer able to prophesy. A tak už nie sme schopní prorokovať. So I'm saying that Saul Ja hovorím, že Saul is a symbol je symbol of Babylon Babylona, or confusion alebo zmetku. or depriving God's people of strength Alebo vlastne to, že Božému ľudu bola odňatá moc. or the ability to prophesy. Schopnosť prorokovať. Does that make sense? Dáva zmysel? Verse 25 and 26. You read it. Just read it again for me. So I read it again? Yeah, just read it again. Verse Ešte- 26. 25 and 26. Ešte raz čítam 25-26. A všetok ľud zeme vošiel do lesa, kde bolo hojne medu na poli. A keď vošiel ľud do lesa, videl, že hľa, tečie med, ale nikto nesiahol svojou rukou k svojim ústam, lebo ľud sa bal prísahy. So notice it says that the people were fearful. Tu sa píše, že ľudia sa báli. They were fearful to eat Báli sa jesť of the honey. ten med. Yeah? And what would the honey do for them? Čo by ten med spravil? Give them strength. Give them strength to do what? Posilnil by ich To fight the battle. na to, aby mohli bojovať. Because there was a battle about to come. Pretože sa blížila bitka. But they were scared Ale báli sa, because the king told them, pretože kráľ im povedal, don't eat. nejedzte. Verse 27. 27. verš. Ale Jonatan nepočul, keď zaväzoval jeho otec ľud prísahou. Stop there. What does it say? But Jonathan heard not. Jonatan nepočul. Why didn't he hear? Prečo nepočul? Because he was listening to somebody else. Počúval niekoho iného. The voice of God. Boží hlas. Who remembers the story when Christ was baptized? Kto si pamätá ten príbeh, keď bol Pán Ježiš pokrstený? What happened? Čo sa stalo? Dove came down. Prišla holubica. And what was heard in heaven? A čo bolo počuť na nebi? Voice. A voice. Hlas. And who heard the voice? Kto počul ten hlas? Only John. Učeníci. Aj učeníci. Disciples. And some said, I heard the voice of God. Niektorí počul som Boží hlas. And others said they heard thunder. A ostatní povedali, že to bolo zahrmenie. So some hear the voice of God, Niektorí počujú Boží hlas but others hear thunder. a pre iných je to hrom. Let's continue verse 27.
A tak vystrel koniec svojej palice, ktorú mal vo svojej ruke a omočil ho do plástu medu a obrátil svoju ruku k svojim ústam a rozsvietili sa jeho oči. So he didn't hear his father's command. Nepočul príkaz svojho otca And he went ahead and ate the honey. a išiel a dal si z toho medu. Jonathan, Jonatan who for me is the same as John. je pre mňa to isté ako Jan. To je, v angličtine je ten John vlastne skrátka pre John. Jan a Jonatan. So, just like John in Revelation Tak ako Jan v zjavení eats the honey, zje ten med, is he enlightened? je osvietený. What is he enlightened on? Ohľadom čoho je osvietený? On a message on time. Bolo to časové proroctvo. Because that's what the little book was. To je tá malá knižka. It was in relation to the message of time. Bolo to v súvislosti s posolstvom o čase. So when John Keď Jan eats the little book, je malú knižku, he's able to prophesy. prorokuje. If we go back to 1 Samuel, Keď ideme do 1. Samuelovej, it says Jonathan ate the honeycomb, tam sa píše, že Jonatan si dal z and toho medu. what happened to his eyes? Čo sa mu stalo s očami? They were enlightened. Osvietili sa jeho oči. And what were they enlightened to do? What does verse 28 say? 28. verš. Na to odpovedal, ktorý si z ľudu a riekol. Tvoj otec veľmi zaviazal ľud prísahou a povedal, zlorečený muž, ktorý by dnes jedol chleba, hoci bol ľud ústatý. And 29. 29. Na to riekol Jonatan. Môj otec zarmutil zem. Nože pozrite sa, rozsvietili sa moje oči, keď som ochutnal trochu tohoto medu. 30. A 30. A čo by bolo bývalo len vtedy, keby sa bol dnes smele najedol ľud z koristi svojich nepriateľov, ktorú našiel. Lebo či by teraz nebola väčšia bývalá porážka Filištínov? Because he ate this honey, Pretože jedol med, he was now able to go into battle. mohol ísť do boja. And he's saying, had my father allowed the others to eat the honey, A hovorí, ak by môj otec to dovolil aj ostatným, they also would have been able to complete this battle. aj oni by boli schopní ísť bojovať. So it says that his eyes were enlightened. Tam sa píše, že jeho oči sa rozsvietili. Where else do we find the enlightening of the eyes? Kde ešte vidíme rozsvietenie očí? Let's go to Revelation 3. Zjavenie 3. Verse 18. 18. verš. Radím ti, aby si kúpil odo mňa zlata, prečisteného v ohni, aby si zbohatol a biele rúcho, aby si sa odial, aby sa neukázala hanba tvojej nahoty a kolírium, pomazať svoje oči, aby si videl. When we anoint our eyes with eye salve, Keď pomážeme si oči which kolírium, is the studying of the word of God, to je štúdium Božieho slova, which is the eating of the honey, je to jedenie malej knižky, it allows us to prophesy. jedenie medu, to nám vlastne umožní prorokovať. And when we prophesy, Keď prorokujeme, it's going to be on a message of time, bude to ohľadne časového proroctva. because that's exactly what John was able to To do. je presne to, čo Jan mohol spraviť. We're going to close now, Teraz uzavrieme. but I just want to give you a small concept. Chcem vám dať koncept. I've drawn a little diagram up here, Tuto je taký obrázok. and on this side, Tuto. I'm looking at Christ and his disciples. Pozerám sa na Ježiša a jeho učeníkov. Now, in Slovakia, I'm sure you have athletics. Určite tu máte atletov na Slovensku. And have you heard of a marathon before? Poznáte maratón. Where they have a baton Ako sa to volá, čo majú? and you run, Biatlon? and you pass the baton on to someone else and they No, run. it's To majú, tu jak sa to chodili volá? ten To je, keď si podávajú medzi sebou Štafeta. štafeta. Yeah, stafeta. So, when Christ was on this earth with his disciples, Keď Kristus bol na zemi so svojimi učeníkmi, was he in front of them or behind them? bol za nimi alebo pred nimi? He was in front of them Bol pred nimi. because he was leading the way. Viedol tú cestu. So Christ had the baton. On mal tú štafetu. He was taking all the chastisements. Like from the church, you mean? Yeah. Vlastne na neho boli uvalené všetky tie, to čo robila cirkev, to kárhanie a to zlé, čo mu robili. And he was always defending his disciples. A on vždy bol ten, ktorý ochraňoval svojich učeníkov. When the disciples were plucking grain on the Sabbath, Keď učeníci trhali klasy, sobotu, they were then accused, potom boli obvinení, but Christ defended them. ale Kristus ich ochránil, obranil.
He was always defending them On ich vždy obraňoval. because he was preparing them for a work. Pripravoval ich na dielo. So, this is the disciples looking forwards, Toto vlastne učeníci pozerajú dopredu. and Christ is in front of them, Kristus je pred nimi holding the baton. a drží tú štafetu. But now when we look into our My history, sa pozrieme do našich dejín. we're about to hold the baton. My tiež máme držať tú štafetu. Now Christ is behind us, A Kristus je ako keby za nami, pushing us forwards. ktorý nás posúva vpred. But the problem that we have Problém, ktorý máme, is because we're so used to being led my sme takí zvyknutí na to, že nás niekto vedie, or hiding alebo že sa chceme skovať or not being in the forefront, a nebyť v tej prednej línii. that now when the baton is handed to us Keď sme teraz dostali tú štafetu and we're asked to go to the forefront a máme ísť dopredu and prophesy again, a prorokovať znovu, we get sme nervous, z toho nervózni. we get worried Bojíme sa, because we don't want to be in the front. nechceme byť v popredí. I want to read you something to validate that point. Niečo vám prečítam, aby som toto ukázal. That now Christ has handed us the baton, Že Kristus nám teraz predal štafetu. and that baton is the baton of prophecy. A tá štafeta je štafeta proroctva. And now Christ is asking us to go forwards A on nás žiada, aby sme vykročili vpred and proclaim it. a hlásali to. This is taken from Acts of the Apostles 22.3. Takže toto je zo skutkov apoštolov 22.3. 22, 3. verš. You got it, Nick? Acts of the Apostles? Oh, you mean... Acts of the Apostles, sorry. Toto je vlastne zo skutkov apoštolov z knihy. Ellen Whiteovej. And it's page 22? Or just Acts of the Apostles, page 22.3. strana 22. We'll be closing with this. Toto bude záver. As Christ's representatives, the apostles were to make a decided impression on the world. That they were humble men. That's the beginning of the paragraph that you're saying? Yeah. As Christ's representatives, I think I have it. It's that their influence. Yeah, Yeah. decided impression on the world. Yeah, okay. You just read that down to had done. Okay. Yeah. Vplyv učeníkov ako Kristových zástupcov na svet mal byť trvalý. Ich prostota im v tomto ohľade nemala byť nejakou prekážkou. Naopak, ich vplyv mala len posilniť, pretože poslucháči nebudú myslieť na nich, ale na Spasiteľa, ktorý, aj keď neviditeľný, s nimi stále spolupracuje. Obdivuhodné učenie apoštolov, ich pôsobivé a spoľahlivé slová presvedčia každého, že to, čo robia, nekonajú vlastnou silou, ale Kristovou mocou. Vo všetkej pokore vyhlásia, že ten, ktorého Židia ukrižovali, je knieža života, syn živého Boha a že v jeho mene vykonali podobné skutky, aké konal on. Okay. So now we are Christ's representatives. Teraz sme Kristovi veľvyslanci And he's sending us before the world a on nás posiela pred svet, to tell the future. aby sme povedali budúcnosť. He hasn't neglected us. On nás nenechal tak, nezanedbal nás. He's right with us. Je s nami. But now he's handed us the baton. Ale my sme teraz dostali tú štafetu. And now he's asking us to go A forwards. teraz on chce od nás, aby my sme išli vpred. And we're going forwards, telling the future A my ideme vlastne hovoriť budúcnosť by faith. vierou. Do we know what it's going to look like? Vieme, ako to bude vyzerať? No. But we're preparing for it. Ale sa na to pripravujeme. So I want us to see Chcem, aby sme videli, that that's the work now for us to do. že to je dielo, ktoré musíme robiť. To hold the same baton of prophecy, Držať tú štafetu proroctva, which is our foundation, ktorá je našim základom. which is what we've always been doing, To je to, čo sme vždycky robili. is prophesying. Prorokovanie. And in order to do that, Na to, aby sme to urobili, we have to eat the honey, musíme jesť med, which is the little book, čo je malá knižka. which is a message in relation to time.
A to je posolstvo o čase. Let's pray. Poďme sa pomodliť. Our Heavenly Father, Lord, Drahý nebeský Otče, as we reconsider the position that you have put this church in, ako znova zvažujeme túto pozíciu, ktorú si dal svojej cirkvi, to be prophets who prophesy, aby sme boli proroci, ktorí prorokujú, to be seers who see aby sme boli tí, ktorí sú vidiaci the future a vidia budúcnosť, and bring our lives in conformity to it. aby naše životy sme s tým dali do súladu. Help us to see that this movement Pomôž nám vidieť, že toto hnutie is beginning to build momentum, power, začína stavať moc and strength. a silu. We want to be among it, Lord. My chceme byť súčasťou toho. We want to be those who proclaim the future. Chceme byť tí, ktorí hlásajú budúcnosť. But in all of this, Ale v tomto všetkom we have to have a wedding garment my potrebujeme svadobné rucho, in order to be invited to this wedding. aby sme mohli byť pozvaní The na svadbu. invitations have gone out. To pozvanie už išlo. Help us to be faithful Prosím, pomôž nám zostať ti verný and accept it. a prijať ťa. In Jesus' name we pray. Prijať to rucho v mene Pána Ježiša. Amen. Amen.